Hello, maayong buntag mga Kagora Bells. So for today's video ay nalang ko i-share ninyo guys. Di sa magpasikata, i-share lang, i-address ko lang diri nga na ay nag-comment daha nga wa siya ma-plastar sa iyang comment. Ambot lang. So na magitaw mga ingana nga dili pa kuan open sa relasyon sa kapwa nami kagaya namin mga LGBTQ sa mga LGBT couples. So dapat dili na unta sila siya mag-judge dili ta wa tay katungod nga mag-judge sa atong isig katawo guys kay wala ta kabalo kung unsay mga pinagdaanan ana wala ta kabalo dili wala siya kay katungod nga mang judge kay ngano Ginoo naman ang magbuot sa tanan dili man ikaw manghuhukom ang Ginoo man. So kung ikaw wala ganahin ng tanaw sa mong video regarding sa video yan guys regarding sa video namin ng jowa ko nung mansari namin guys. So nag-comment siya doon ng ganun na wag yun siya ma-plastar ambot lang. So di man ako masisi kay namalagi taong ngana dili pa welcome dili pa open. So unsa unta man di man nato mapugos di ba manang unta di ba dili siya mag-comment nga ingana what if kung sa imong pamilya mahitabo na di ba sa imong mga anak sa imong mga apo unya mag-comment kag ingana di ba maigo ra ka sa imong gi-comment diha unsa man na kaya pa nimong iluwa di ba di na mao nang hunahon sa nato guys usa mag-comment nga naay taong masakitan daghang taong masakitan di ba siguro kung wa ka siguro iglingaw or ambot lang kung unsa imong kuan sa kinabuhi basta kami ng akong jowa nanginabuhi mig tarong wala mi mga taong naapakan mga gilin lang na mga tao wala naarami ang jowa nagtrabaho mi namuyo nig malinawon wala mi manglabot sa mo isig ka tao. So kung sala man nga ngani ang kuan wala na kaadto kay dili ikaw ang manghuhukom ang Ginoo lang ang manghuhukom dili ikaw manong wa jud ka ma-plastar. Oh my god nimo wa jud ka ma-plastar dihang dapita mao na siguro nalagtag ingon nga manilig ka sa imong kaugalingong tugkaran ayaw sa laing tugkaran di ba mo na kung wala ka kasabot ayaw pang hilabot di ba mao jud kay siguro daghang mga LGBTQ nga maka-relate ani kasi di ba gi-judge me nang among uyab inganaon ka nga haroy pag mata na mo kay hapit na ang katapusan sa kalibutan o di ba Ginoo day ka kay ikaw may mang judge hala ba job adyo ka ma-plastar unsaon man happy mi sa akong uyab mao nang dili mi magpahilabot dili mi paapekto sa mga judgmental pagpuyo dihag malinawon kay kabalo ra ba ko kung unsay imong mga kaagi di ba so dili ta mang judge ayaw pang judge sa imong isikataw kay kabalo ra ba daghang kabalo ra ba so, wala kay gimension
kung makita ka ng video, sorry na lang kung masakitan ka. Comment pa, di ba? Ayaw lagi ko hilabti kay wala ra jud ko manghilabot. Majud na guys. Dapat usa ta mag-comment, maguna-una sa lagita kung naa kay masakitang tao. Di ba? Kay kami wala jud wala jud ko manghilabot sa mga isig ka tawo nagkuan ka trabaho kog maayo, magtrabaho kog hilom ra ko, nagpost ko sa Facebook, nagkuan ko, nag-reels ko, nagba-vlog ko, pero wala gid ko manghilabot kung unsay mga kahimtang sa inyong kinabuhi, unsay mga love life diha ay ngana kay ngano na ako'y kagalingong, na mi kagalingong kuan problema na kagalingong kuan natay kagalingong mga kuan sa kinabuhi, mga obligasyon sa kinabuhi. Mao nang kung ikaw wa kay lingaw na naara na nimo, pero isa lang ako makaistorya nimo, kitang tanan makasasala, pero wala kay katungod nga mang judge namo mga LGBT nga ingon ka nga hapit na ang katapusan sa kalibutan, magmata na, di ba? Wala kay katungod nga mangana kami kay ngano wala man mi mo talikod sa Ginoo, nagserbisyo pa mi sa Ginoo, naaghan nangalagad gihapon mi sa Ginoo, naaghapon mi sa iyang kiliran, wala na mo kalimti ang Ginoo bisan pa man naa mi sa relasyon nga LGBT, kami mga LGBT couples, di ba? Nung pagmatngon og sa sunod nga imong pag-comment diha, kay og dili ka ganahan sa mga video nga makita namo nga ngana sweet-sweetan sa mga pictures, mga videos nga sweetan ng mga LGBT couples, kay bear, di ba? Pwede mo kami i-block or mag-scroll dayon or delete kuan, ignore nga na kung dili ka ganahan mo tan-aw, di ba? Di kay mag-comment kag mga way lami, di ba? Kay wa jud ka ma-plastar mao nang dili ta magmalinawon kay ngano manghilabtanon man, judgmental na pagkatao. Ambot mao jud sakit sa Pilipino ay naambot lang. Basta maora to mga Kagora Bells, and goodbye.